এইটা পিলাମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଇଡ଼ି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ସେ ସମାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କୋଲକାତା ହେଲା। ତାମାନେ ଆପଣ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। 25-27 ସେସନ ବିଇଡି ଏବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ जोटा कि 1 इयर भी सर जोटा कि भैलिड किंतु आंध्र यूनिवर्सिटी रे नुहे सेटा वेस्ट बेंगल यूनिवर्सिटी जोटा कि बाबा साहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी रे आ तार एनसीटी तार एफिलिएशन तार इक्विवेलेंट को लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखै दूची आपन से देखि जानि देबे एक्चुअली सेटा वैलिड हबो कि नाही। आउ से डॉक्यूमेंट तीनटा जो थिबो सेटा आंध्र हो काश्मीर हो वेस्ट बेंगल हो उत्तराखंड हो जोठी आपण बीएड करो दैट वुड बी फाइन किछ असुविधा नाही। एटा तार देखंतु एटा तार ऑफिशियल नोटिस जोटा कि बाबा साहेब आंबेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रो ए जो लिखा है द वेस्ट बेंगल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2022 having been assented by the governor West Bengal University of Teachers Training Education Planning Administration has been substituted by Baba Saheb Ambedkar Education University माने 2022 मसीह रे एटा सब्स्टिट्यूट हे जाइछ माने आपनकर जो वेस्ट बेंगल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब आंबेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी हे जाइछ जोटा कि आपण उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे आसुछ। आपण इक्विवेलेंट देखिले आपण ऑर्डर टा देखिले एबे एनसीटी टा देखि दियंतु।